بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، إليكم الوضعية الوبائية لجائحة كوفيد في بلادنا لآخر 24 ساعة، وتتميز بتسجيل 40 إصابة جديدة، كما 73 حالة شفاء، ولدينا شهيد واحد ليتغمده الله برحمته الواسعة. وهكذا يكون عدد الإصابات إجمالا منذ بداية الجائحة وصل إلى 16,039 حالة، في حين أن حالات الشفاء عددها 14,504 والشهداء 402. أما الحالات النشطة اليوم فعددها 1133، منها 1055 بدون أعراض، 46 لديهم أعراض خفيفة، و32 في حالة حرجة. وتتوزع 40 حالة الجديدة على النحو التالي بين المقاطعات: 3 في أمرج، 1 في كل من نعمة وتنبتقى وطينطان وكنكوصة، 3 حالات في كيفا، 6 حالات في بوتيليميت، 2 حالتان في سيليبابي، 2 حالتان في زويرات، 1 حالة في أكجوجت، 2 في القصر، 1 في السبخة، 8 في تفرغ زينة، 1 في كل من دار النعيم وتيارت، 4 حالات في توجونين، وحالتان في عرفات. هذا وتم إجراء اليوم 114 فحص، منها 78 فحص للمتابعة والبقية للتشخيص. وتتوزع الفحوصات الجديدة ما بين 439 من الفحوصات السريعة و297 من فحص PCR. وتتوزع الفحوصات الجديدة على الولايات على النحو التالي: 93 في الحوض الشرقي، 11 في الغربي، 47 في العصابة، 25 في غورغول، 83 في البراكنة، 43 في ترارزة، 10 في أدرار، 34 في نواذيبو، فحصاني في تاجانت، 49 في قديماقة، 8 في تير الزمور، 19 في إنشيري، 304 في نواكشوط الغربية، 46 في الشمالية، و40 في الجنوبية. وبهذا يكون إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بداية الجائحة وصل إلى 173,801، من بينها 148,332 لتشخيص الحالات الجديدة. تتوزع ما بين 115 و600 شفاء معهد الكبد والفيروسات، 6 حالات حرجة. وبهذا يكون مجموع المحجوزين في المستشفيات 78 شخص، من بينهم 32 في حالة حرجة. وبهذا يكون مجموع الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات جراء كوفيد وصل إلى 1926 منذ بداية الجائحة. وكان عدد الحالات الخطرة من هؤلاء 297، في حين أن حالات الشفاء التي سجلت، أي الخروج من المستشفيات، وصلت إلى 1549. Chers citoyens, voici la situation épidémiologique de la pandémie de Covid dans notre pays pendant les dernières 24 heures. Elle se caractérise par la notification de 40 nouveaux cas et 73 guérisons. Et malheureusement, on a enregistré un décès, yarhamuhullah. Ainsi, le nombre total de cas de Covid depuis le début de la pandémie a atteint 16 039 cas, et les guérisons ont atteint 14 504, alors que les décès étaient au nombre de 402. Les cas actifs ce jour sont au nombre de 1133, dont 1055 sans signe, 46 avec des signes légers et 32 en situation plus grave. Les 40 nouveaux cas se répartissent comme suit au niveau des Muqata'a: 3 à Amrj, 1 cas à Nema, 1 à Timbedra, 1 à Tintan, à Kankoussa 1 cas,
à Kifa 3, à Boutilimit 6, à Selibabi 2, à Zouera 2, à Gjout 1, 2 cas à Oksar, 1 cas à Sebkha, 8 à Tevrak Zena, 1 à Dar Naïm, 1 à Teherit, 4 à Toujounine et 2 cas à Arafat. Le nombre de tests effectués au cours des dernières 24 heures a été de 814, dont 736 de diagnostic, répartis entre 439 tests rapides et 297 tests de PCR. Les nouveaux tests se répartissent comme suit entre les régions: 93 au Hod Sharqi, 11 au Hod Larbi, 47 à Nasaba, 25 au Gorgol, 83 au Brakna, 43 au Trarza, 10 à Nadrar, 34 à Nouadhibou, 2 tests au Tagan, 49 au Guidimaka, 8 à Tir Zemour, 19 à Nishiri, 304 à Nouakchott-Ouest, 46 au nord et 40 au sud. Ainsi, le total de tests effectués depuis le début de l'épidémie est de 173 801, dont 148 332 répartis entre 115 639 tests rapides et 32 693 tests de PCR. Pour ce qui est de l'hospitalisation, au cours des dernières 24 heures, on a interné 9 nouveaux malades, dont 4 en situation légère et 5 graves. Et on a sorti 5 malades qui étaient en hospitalisation. Le nombre total de malades hospitalisés ce jour est de 78, répartis comme suit entre les hôpitaux: 8 à Kifa, 1 à Nema, 1 à Kaïdi, 1 à Aleg, 3 à Rosso, 3 à Boutilimit, 4 à l'hôpital de campagne, l'hôpital militaire de campagne, 5 au niveau du centre hospitalier des spécialités, dont 3 en situation grave, 3 au niveau du centre hospitalier mère-enfant, dont 1 cas grave. Au niveau de l'hôpital de Sadaka, on a 7 malades, dont 4 graves. Au niveau de l'hôpital national, 14 malades, dont 6 graves. À Cheikh Zayed, 13, dont 6 en situation grave. À l'hôpital de cardiologie, 9, dont 6 en situation grave. Et 6 cas graves hospitalisés à l'Institut de pathovirologie. Ainsi, comme j'ai dit, le total de malades hospitalisés est de 78, dont 32 en situation grave. Ainsi, le total de malades hospitalisés depuis le début de l'épidémie a atteint 1926, dont 297 étaient en situation grave, alors que le nombre de guérisons, de sorties des hôpitaux, a atteint, lui, 1549 malades. Sur ce, je vous remercie et à demain, Inch'Allah.